oza mobali ola paradis ngana mna zakali kolonga Chantal Bolangeso c'est la reine oza maloba reine ma reine soka loba mokambi kolo mapata ye kinga chef d'état major ba la paradis ne sabino ba fan de partout mukili mobimba na kendaki na zalaki Karine mona usili père beti ya bibo ayo aksabi wo ngana na vie na yo Karine Mokonzi la baronne ngasko na ajo ngasko pa na ajo ki la baronne ezate ngapa na ajo sko na père balifanto père bana donc kao ba beti nevite un cas ba biloko lo kende no bete combien po ndinda bongo vanda bongo yo bete combien po yo beti un coup hein yo beti 2 T 3 T yo na mono donc donc calculer la direction il y a calculer direction donc check direction boy au ça ondeni mama ba na sa batute na Karine asuki ba suki Karine ah oui Karine asuki vraiment bon au ça clipi to se robot au ça la clip pour na mono lali kao hein so lembi kaka bon ba star bino bozara bon bino ba star pour ngam na sala ba star wa wekela munanga Chantal Bolangeso ndenga kende ka star petit na rebo kende na o pa régime gymnastique allez bou aux na terrain clip pour voilà mobile makasa beti Karine emta kende na en tout cas bana membre c'est bien na kende ki bato tout bo benganga confirmation na bino Karine Mokonzi na zemi na kende ki Karine yebi ti abengi mama paradis ya bongo Karine obenga parce ça ba je web ça vraiment mama paradis mokambi ekolo e kena munanga e kama ko benga ngasa sa mama ne ba jeter mokambi ekolo ma partage jamais abisi mwana nga banda ya na tukutana te azana zemi mais bato botiki ba voice de partout gauche droite nini te zemi bobimisi ba zemi moko bena comme traumatisé avant que nous na zemi avant que nous na libumu wana vienga dios na moni ba sorte ba zemi ya ba mari madelelele ya ba fata tata ya ba bouger lolo marqué c'est dit c'est ça donc na moni ba système ba zemi ngabu ba zemi ba ba atana mukili zala zemi musulu kola poswa mutu zemi ba zemi musu ba kola bonde zemi mo kole mindele ba sala makambo na mukili ya mamonza ba se prana onte mindele ba sala nza ba se prana mambote o ma zemi vraiment zemi sur la carte kuna za poso donc o bimisi ngwana po bimi ngwana kuma traumatiser bon paradis comme traumatiser te mais grave biloko zemi mais c'est plastique confirmation Chantal Bolangeso mami ana zemi kela munanga ana zemi o ma paradis o côté la Karine te bon mona ne ba ba moi ça zemi alikolo bon mona ti bébé a yana mokili pa yana mokili po loko nzamba pesi mutapesha ngwa zati nzambe mutapesa po bisu pe loti to bota mezaka nzambe ti pe na zolo babo yepe ka nzambe po nzambe mo mutayebi mukolo mutakolongola mokili mukolo mutakokende pesa ba liwa mususu ya ba liwa forcé mais atiza liwa forcé ndeto lo ba ko liwa nzambe te mais nzambe yeba ki date yango so pe nzambe abite liwa ne sala matena arrêter yango ezala bongo na mokili ndeto vivable voilà rien à dire botika ko mitungisama botika ko tsa souci botika ko loba bote azana zemi na ye onzamba pesi ye ona ba mobala na zamba kasi po asugisi Karine abeti Karine longo moko be donc Karine moni otembe enkandenga la lisio un coup kao abeti odete ania tsoka longo moko bozo kansani na mbongo na pesi bongo yo siko bu vienga dio si de ba boli yango na mabamba boli yango ivande livre ma vandi eko po bozo mo ne longia mutu te ne longia mutu bo mona te ne longia mutu ala zemi abota mo ane mwasi ana zemi donc bolnya boka confirmation que na WhatsApp na ndaka bino koto yo moni ente voir rien bimaka so ko teka babiloko na yeba mafuta na yede so na so kwa mnanga ya mbongo wana otikila kila na voice kuna bige kilia balengela bébé boze na bébé na bino akoya ana zemi alati na eli kasate alati na ali expressité libumu vraiment libumu bébé za na kati ana zemi na ma parada confirmer bino ke bo benga nga
Mama paradis. Azana zemi ya solo ya lukuta te. Omoni zemi obiso nyoso to kendaka to panzi makolo babimisi mwana. Zemi onzamba pesa balati si yo boma zemi libumu. Bon, karine mokonzo obengi sanga posa sanga ba jemo be ya trafic moko boye. Pa binga na muto ba verita yebi. Ay kena munanga yebi ngai. Ebi ma paradis. Bébé vraiment. Bon, quand c'est pas la poussette, tu as sombre, ba poussette, quand elle va ventir. Eh, ma mousso pas ça, on va ventir, t'es dans mon kili. Mais ma mousso, comme ça, on me garantit un bête. On va ça, on a un bébé, j'ai vous obaté. Comme ça, les lots, mon côté, bon, ça, la ranete. Pour moi, il y a un zamba capable de ça, la tout, boyebi. Aboumi, puccino, boyebi. Quand tu vois pas si qui va puccino, va faire trop. Yo, bébé, va coup, fa peine à Ukraine, qu'on a bébé. Bon, problème, on a qui béni, on fa boyo, bou, à coup, fipe la, en attendant, elle pas la moukité. M'dako ça, maman, la zanzambi. Après, on va bomber la bombe. Tout est comme mafuta. Bon, t'es là, la bino. Tout est comme mafuta, tout est là. Tout est comme poudre, tout est là, mambo, qui toque au journée, tu m'as verni, non, qui toque. Moi, on a la journée. Là, on a toté. Dans la journée, car mon compte est dans la zemi, la baronne dans la zemi. En tout cas, merci. Bouyamba qui a bien, quelle équipe bien, papa. Oh, bimisi ngwana. Pour bimisi ngwana, comment traumatisé les gars. Paradis a comment traumatisé tes mains. Biloko nous avons sur la ligne, on a temps, on a tel internet. Bimisi le moment, ben couleur chocolat. La tel internet. Bah mon lucas, car il a un tatouage, au moins un tel zemi ngwana. Té. Un cas. K1. Ah, mobile. Au Kenya, on voit ma peau. Eh oui, du boumko. Du boumou, si zemi. Ah, zemi, voilà, maman. N'a la poussani. N'a bon comme la kitty. Ma marque, tabou, pas toi. Ah, on sait, bon, la kitty m'a parlé. Par la 6-7, mon panzi. Ban, je lui peux bazana. Commis. La kitty. Si vous avez un ne va kenda, babon va un gelou te. Ponete va sous-mariter, va un gelou va contrôler la commis. Papa yambi, tu peux faire une bise. Maman va bise. Na bon pas bouger. Na zumi sunanga. Pour nous voir comme ça on traumatisé. Na zumi sunanga. Na fixé la libumu. Na simbi bébé. Na pesi bise. Pour nous voir ba chiffon. Na pesi bise. Bébé, abeti nga kuli kofe. Mais bon, on a ma tata, bébé, on a ma tata. Et puis, on a le trop. On a ma tata, abeti nga coup de pied. Et mon coup de pied, on a ma bête. Vous sentez que paradis est. Il y a un faux année loco. Pum, bébé, bête. Nana, ni mo kutoka beta tatene makofi bongo menga na yoga ki on beti ma awa. Webi kota mutolut. Webi so mwana zo tenga ma li bumundenge za so mwana zo tenga ma. As mwana manda petit ma senti que paradis e Chantal Bolangeso. Webi so to huta li klota na ba puissance mo so to ba ma paradis. Reine. Senti que poussi vraiment le simbi bébé, simbi ventre. Le ventre. Ba ventre obna bozo chana te ya papier na simbi. Na kendaki na kitaki. La simbi li boumwa la baron. La pesi bébé biz. Bébé betinga. A pesi nga don wane zane ta betinga sali. Ayambinga. Tum. A betinga deux fois. Tum. Wana beti coup de pied. Ayo beti suko genou. Aza ma tête, yena mwana on beti aya za sportif, bébé on. Ibala basi babani sportif, c'était sportif. Tum. A beti su tum. Na sentir. Talaka nga Angelo, ma paradis, mon cambio kolo ma pata. Na ebisi, gros bébé bisou. Papa nous a mobali. Na soli na petit bon. Li boumou ma kari di dongi. Li boumou zemi, vraiment ti boumou ni zemi. Makasa te, gilet te, elamba te, fantaisie te, eloro batie te, bébé azana kate li boumou. Bébé nga lo ba mbalu kutete. Na roya te pona beta maksomo ya mensonge. Pour un paradis. Na bête ma somo te lukuta peuple na ngi vandi elandanga na kana na kanda na raté musala na lelo. Bon comme na raté musala ku felipete, bon ba produit pe ya ki na kuzo ba produit e ya ki uteke musika to sola. Pangole bengi mukili, boka ma paradis mukili mo bimba, Chantal Bolangeso. E musala mo ngam mulunge. Bon me la raté, di mo plat. Nous on a et ben de la macole bébé beti tant
Bébé na libumu apesi ma paradis bonjour. Abike mo kambi ekolo mapata oye. Oh bimisi wana. Po ebimi mwana kuma traumatiser bon. Paradis a comme traumatiser te mais. Biloko nzo bona sona lali na mona tongo na tene internet be. Bimisi lo mo be couleur chocolat. Na tene internet be. Ba muluka aka kana zaka na tatouage zo mona na tenze mi wana. Te. Un cas. K1. Ah mobile. Ok, n'a que nous vraiment pour oui, libumu ko. Libumu si zemi. Ah zemi bala mam. Ngama na pusani. Ngabi bon comme na kiti. Mama ke tabu pa toi. Ah si bon na kiti ma paradis ayi. Pa ba la 6-7 mpanzi. Ba njelu pe bazana. Komi. Kiti. Si ko ba njelu ne ba kenda ba bon ba njelu te. Ponete ba sous-marin te. Ba njelu ba contrôler na komi. Papa yambi to pesa ni ba bise. Maman ba bise. Na bope ko bouger. Na zui misu na nga. Pour nous comme ça traumatisé. Na zui misu na nga. Na fixé na libumu. Na simbi bébé. Na simbi bébé na pesi bise. Pour nous bon ba chiffon. Na pesi bise. Bébé abeti nga ko likofe. Mais bon nga matata bébé nga matata. Ebi ke bolo bele trop. Ah matata beti nga coup de pied. Et mon coup de pied wala ba beta pom. Vous sentez que paradis aye. Yango foza ne loko. Pom bébé beta lo. Nana ndi muko to beta totele makofi bongo menga na yoga ki nga beti ma awa. Obi ko to mutolutu. Obi so mwana zo tenga ma libumu ndenge za so mwana zo tenga ma. Asmona manda petit ma senti que paradis aye. Chantal Bolangeso. Obi so to huta likota na ba puissance mo so to ba ma paradis. Reine. Vous sentez que poussi vraiment, le simbi bébé, simbi ventre, le ventre. Ma ventre obno bozo chanate ya papier na simbi, na kendaki na kitaki, na simbi li bumwa la baron. Na pesi bébé biz, bébé betinga, apesi nga don wana zali ta betinga sali. Ayambinga. Tum, abetonga des fois. Tum, wana betu coup de pied. Ayo betu suko genou. Ava ma tête yena mwana no beta ya za sportif bébé en. Ibala basi ba bani sportif, c'était sportif. Avec tout na sentir. Talaka nga angelo, ma paradis mo kambio ko ma pata. Na ebisi gros bébé bisou. Papa nous a mobali, na soli na petit bon. Li bumu makari di dongi, li bumu zemi, vraiment ti bomoni zemi. Makasa te, gilet te, elamba te, fantaisie te, eloro batie te. Bébé azana kata li bumu. Bébé ngalo ba mbalo kutete. Na royete pona beta masomo ya mensonge. Ponga na ma paradis. Na royo beta masomo te lukuta peuple na ngivandi elanda nga. Na kana na kanda na rate musala na lelo. Bon comme na rate musala ku felipete. Bon ba produit pe ya ki na kuzo ba produit e ya ki uteke musika to sola. Pongole bengi mukili. Boka ma paradis. Mukili mo bimba. Chantal Bolangeso. Et moussa mulunga mulunge bomela rate dibu mo plat te no mona e bendela makolo bébé beti tan bébé na dibu mo pesi ma paradis bonjour abike mo kambi ekolo mapata oye oza mo bali o la paradis ngana mna zaka dikolo nga Chantal Bolangeso c'est la reine. Oza maloba reine, ma reine soka loba mokambio kolo mapata ye. Kingasana chef d'état-major ba la paradis na Sabino, ba fan de partout mukili mobimba. Na kendaki, na zalaki, karine mona osili. Père beti ya bibo ayo na sabi wo ngana na vie na yo. Na yo karine mokonzi la baronne. Ngasko na ajo, ngasko pa na ajo ki la baronne ezate ngapa na ajo sko na père. Père Balifanto, Père Bana. Donc, Kao, beti n'évite un cas. Ma bilo kono kende no bete combien? O bete combien pour ninda bon vendre bon yo bete combien? Pour yo beti un coup hein. Yo beti 2 T 3 T yo na mono donc donc calculer de direction. Il y a calculer mon calculer direction. Donc check direction boy. O sa ngondeni. Maman va na sa batute. Na Karine a su ki ba su ici Karine.
Ah oui, Karine a su que vraiment. Bon, on s'en clip, tout c'est le beau, on s'en la clip. Pour dans mon lali kao, hein. Sur l'embi car bon, bastar, nous vous a bon, nous bastar, pour un sala bastar, ou avec Kela Munanga, Chantal Bolangue, so. N'enga star petit na rebo kendagi na o. Pas régime, gymnastique, allez, bou aux zones de terrain. Clip. Pour, voilà, mobile makasa, Betty Karine, n'aime ta kendagi na en tout cas, ben la membre, c'est bien. Na kendaki bateau, tout beau benganga, confirmation na bino. Karine mokonza na zemi. Na kendaki, Karine yebi, ti abengi maman paradis ya. Bon, Karine obenga, parce que ça va, j'ai web ça va, maman paradis, mon cambio kolo. Et kena monanga, et quand on benga, ça, sa maman ne va jeter, mon cambio kolo, mon partage jamais. Abe si moi, na banda ya, no tukuta na te. Azana zemi. Mais bateau botiki ba voice de partout, gauche, droite, nini, te, zemi. Bobimisi ba zemi, moro bena komi traumatisé. Avant que nous na zemi, avant que nous na libumwana vienga dios. Na moni ba sorte ya ba zemi, ya ba mari madelelele, ya ba fata la fata tata, ya ba bouger lo. Marqué c'est dit c'est ça. Donc na moni ba système ya ba zemi, ngabu ba zemi ba ba atena mukilizala. Zemi musulu kola poswa mutu, zemi do ba zemi musu ba kola bonde, usize mo kole. Mindele ba sala makambo na mukile ya mamonza ba se pranote mindele ba sala nza ba se pramambote. Oh ma zemi vraiment zemi sur la carte kuna za poso. Donc oh bimisi ngwana, pour bimia mwana kuma traumatiser bon. Paradis a comment traumatiser te